بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن نورا وهدى وبشرى ورحمة وأنزلناه تنزيلا، والصلاة والسلام على عباده المصطفى نبي الأمي، وأنزل عليه الذكر منزما لنثبت قلبه ولتقرأه على الناس وفسر لهم تفسيرا وتأويلا، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, kaya pangajian sin kita ni ha dars lima bay, ha mga dars lima bay hatungod sin nuzulul Quran ibtidai wa sababi. Demikian kaya pangajian sin kita ni amunain fawaid ma'rifat asbabin nuzul. Demikian kaya pangajian sin kita niyo in qaidah amuna al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Demikian kaya pangajian sin kita niyo in suwarul makki wal madani wa yatamayyazu al-makki wal madani min haisul uslub wal mawdu'. Alhamdulillah habiyaon pangajian taniyo insyaallah ta'ala hatungod sin pagnganan al-hikmatu min nuzulil Quran mufarraqan. Hamawdu na to ini insyaallah ta'ala pangajian sin kita niyo ini Quran, pagturun sin Quran na bahagi siya magduwa. Amuna in timurun in Quran, Al-Quran unzila duf'atan wahidatan min lawhil mahfudhi ila sama'id dunya. Ikaisa piaturun sin Allah Ta'ala in Quran duf'a wahidah, maka minsan dain halawhil mahfudh maun pa taas sin langit sin dunya. Hikarwa pagturun sin Quran amunain nazala munazzaman bihasbil ahwal wal waqa'i wal hawadis. Mauli inut-inut siya piaturun dan hataasin langit maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam nakadipindi waktu amuin aun jumatu dan mga parkala hajaman sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian aun den mga nang subu den kanya den sin mga kalagihan jawaban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amet tumurun doon kanya in Quran atau kan uno-uno na din mga ahkam amet to in song nato pangajian insyaallah taala. Demikian tamyizu baina sigatay nazala wa anzala, uno impiag biddaan bang nasabot halom sin Quran in kalimat nazala iban sin wa anzala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu min nuzulil Qur'ani mufarraqan. Ya ini uno in hikma dain ha pagturun sin Quran mufarraqan. So kaya pangajian tanain duf'a wahidah, maka minsan dain ha taas sin langit, dain halawhil mahfuz harap pa taas sin langit. Biyaon pangajian na to unoy sabihin hikma mayta wala pa piaturun sin Allah Ta'ala maka minsan in Quran. Min taqsimil Quran ila makki wa madani yatabayyana annahu nazzala ala nabi sallallahu alaihi wasallam mufarraqan. Ha pagbahagi sin Quran makki iban madani matarrang bunal to din pagturun sin Quran maun para Rasul sallallahu alaihi wasallam pa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mufarraqan, artinya naparrak, artinya bukun hang kaminsan na bahagi. Wa linuzulihi ala hadzal wajh hikamun kathiratun minha. Hapagturun niya ini na aun mga timayhuan hikmah mataud den ha mga hikmah mayta pihatto bukun siya na kaminsan bukun biya sin kaibanan kutubus samawi biya sin Taurat, Zabur, Injil na piaturun sin Allah Ta'ala makaminsan sin long sin mga halom sin Quran nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabi allazi nazzala ala rasulihi
o kamu mga bariman percaya kamu pa Allah Ta'ala iban ha mga rasul niya iban ha kitab allazi nazzala ala rasulihi ha kitab atin niya Quran amuin nazzala piya turun sin Allah Ta'ala doon ha rasul niya wal kitab allazi unzila min qabl demikian amunain mga kitab na kauna piya turun sin Allah subhanahu wa ta'ala atin niya nasabot niya ini in anzala min qabl in kitab sin Rasul sallam nazzala ala rasulihi wal kitab alladhi anzala min qabl amu yatuin hatinya hatungod sin mga sila nakauna kaya kitab-kitaban piaturun sin Allah Ta'ala makaminsan demikian nasabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sin Quran Bismillahirrahmanirrahim wa nazzala alaikal kitaba bilhaq piaturun namo doon kay mo ya Muhammad in Quran kasabunnalan musaddikan pagpasabunnal kay mo lima bayna yaday yaun ha kikita nila haunahan sin sila wa anzala at-taurata wal injil wa anzala hatiniya piaturun in Taurat iban sin Injil anzala dia ini mapinig na to in nazzala piaturun sin Allah Ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam amuna in Quran iban in anzala piaturun sin Allah Ta'ala in nga Taurat iban sin Injil in piagbidaan sin nazala iban sin anzala in anzala dilalatun ala hudusil fi'li duf'atan wahida manunjuki dalil siya hamuin parkala piaturun siya hang kaminsan duf'a wahida amuna in kalimat anzala arapun in sigat fa'ala amuna in nazzala tadullu ala tikrari hudusil fi'il manunjuki siya pagbalik-balik jimatu hatinya amuna in pagbalik-balik piaturun bukun hang kaminsan ay munazzaman amu yato so dain ha sabab yato nangasubuin mga sila musrikun may ta in Quran wala piaturun makaminsan so amu ini in mga hikmah hikaysa tusbitu qalbin nabi sallallahu alaihi wasallam liqaulihi ta'ala wa qala alladhina kafaru laula nuzila alayhi alqur'ana jumlatan wahidan kadzalika linuthabbita bihi fuadak warattalnahu tartila wala ya'tunaka bimathalin illa ji'naka bilhaqqi wa ahsana tafsira in hikmah amuna in tasbit ha supaya tumutug ha pangatayan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam bukon siya kasigpitan hati niya matasbit yaun mamemorize niya tuod halam sin pangatayan niya hati niya masannang subut in pangatayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aparman sin Allah Ta'ala wakala in mga sila yato na mga kafir in hipamong nila laula nuzila alayhi al-Quran may tae limadha lam nuzila al-Qur'ana jumlatan wahidan may ta'wirun piaturun in Quran makaminsan unin jawab sin Allah Ta'ala linuthabbita bihi puadak hasupaya mathabbit atinya matumutug in Quran halom sin pangatayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam warattalnahu tartila iban biabassanamu tartil hatinya bukun masapat bukun hatinya hanunut basahan marayaw wala ya'tunaka bimathalin wala kami nagpaturun biasin kahantang sin Quran hatinya wala namo piaturun in Quran biasin mga nakaunayat to hatinya pia pasaran nila sadya sabab sin wayroon bukun sabit in Taurat in Injil biasin nasabot ta illa ji'naka bilhaq wa ahsana tafsira malaingkian pia turun namo doon kay mo amuna in Quran kasabun nalan wa ahsana tafsira demikian kami in nagparayaw sin tafsir wa ahsana tafsira iban piarayaw in itubayina linnas pia tarang doon ha mga manusia amat tuhambok din ha mga hikmah atin niya pagpa tutug sin pangatayan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikarwa dayin ha mga hikmah ayas hala ala nasi hifdhahu wa fahmuhu wal amala bihi haythu yaqra'u alaihim shay'an fa shay'an
liqaulihi ta'ala wa qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Hasupaya in kaluhayan in mga manusia maghapal kaniya wa pahmihi iban maghati kaniya. Sabab bang Quran piaturun maka kamakataod na kahunitan maghapal in mga sila sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa duf awahid sayan pa sayan siya piaturun sin Allah taala inut-inut asupaya maluhay hapalun. Tumurun in ayat babaan niya 5 ayat, 10 ayat, mahuli pangadjian nila, pahamon nila, ampa nila tadabburun, ampa nila pangadjian in tafsir niya. Biatuin mga sila sahaba, asupaya maluhay nila, memorize la tazawazuna, di sila magduwang sinhang po ayat yato atau 5 ayat, asa hingga di nila ma-apply ilman wa amalan. Ayas hala ala nasahib dahu, asupaya maluhay nila memorize iban pahamon, wal amala bihi iban maluhay nila hinangun. Haisu yakra'u alaihim duun ha amuin basahon kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam syai'an pa syai'an inut-inut. Aparman sin Allah ta'ala wa Qur'anan bunnal tuuding Qur'an iban in Qur'anan in Qur'an yan faraknahu biya bahagi namu inut-inut litakra'ahu 'alan nas duun ha mga manusia ha mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ala muksin ay syai'an pa syai'an wa nazzalnahu tanzila. Ala muksin hati bihasbil ahwal wa asbabin nuzul wa nazzalnahu tanzila iban piaturun namu in Quran tanzil hati niya naka kuan na siya naka-arrange na yung pagturun sin mga Quran yaon, nakahantang na siya amuyatun hikarwa hikmah may piaturun sin Allah ta'ala in Quran munazzaman hati ni mufarrakan. Mari kita hikatu dan ha mga hikmah mayta piaturun sin Allah ta'ala in Quran munazzaman. Tanshitul humam likabuli ma nazala minal Quran wa tanpidhihi hati niya amunain pag-arrange atungod sin ka-importante pakarajaan importante asupaya pag-arrange sin humma hatinya himma amuin kaadilan asupaya matayma sin mga manusia uno-uno na impiaturun dahin ha Quran wa tanpidhihi iban ma tatbik siya marayaw hatinya di mag kasigpitan matatbik siya haisu tashawwakan nasa bilahbin wa syauqa ila nuzulil ayah sa kira-kira amuin maksud diha ini amuin taymaun natin niya rakiban nasa bil huzni taymaun sin manusia in kasusahan niya lahfin wa syauqa ila nuzulil ayat damikyan amuin maun sila taymaun nila in kuno ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala la siyama inda istidadil haza ilayha sibu da amuin masigpit in kahalan hajat nila kanya atinya wayro natin niya minsan pabiya din in sigpit sin kahalan yaon matayma sin mga sahaba atau kan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab sin inut-inut siya naturun wayroon siya dihilan hukuman magtuwi kama fil ayat al-ifqi wal la'an biasin pagturun sin ayat hatungod sin ifq in ayatul ifqi amunain piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala jimatuha Rasul sallallahu alaihi wasallam dakula fitnah asawa niya amunain Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha waktu amuin tihuma sin munafik kalupahan kaingan sinambok munafik yato hajaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tihilan nila fitna in Aisyah binti Abu Bakar baasa na awon hinang nila fahisha mangi nakahinang mangi iban sinambok sahaba amo na yung Safwan ibn Mu'tal sa magwa asabab sin wala nag-us-us in Rasul sallallahu alaihi wasallam timagad siya wahi piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala
na wala na kya hukuman, wala na hukum in Aisha sin pagkarajaan nito sabab hambok yato fit na dakula kaniya bang nahin atin niya wala timagad in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin uno ayat amuin iagad na impanagnan ayat wala siya timagad ha ayat sumuno amunain ha suratun nur insyaallah taala sung niyo pangajian sa mga piaturun sin Allah taala in ayat ini nagkan ano ba ini tukhbiru bi bara'atiha na maita supaya amin bari siya at inawair undusa sin Isa ibn Safwan ibn Muqtal sabab inyaun din ha mga hinang-hinang sadyasin mga sila munafiqun walian demikian ha paglaknat ha mga asawa kaasawahan hamoy to atin niya in suratun nur piaturun sin Allah taala inut-inut wayruun siya na kaminsan sa panagnaan manunjuki siya pagtalak hikaruanan jujuki hat siya ha ayatul ifqi sambil ha ayat sin paglaan so wala siya na turun hang kaminsan nabangyat to iagad sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in ayat panagnaan sadya wala siya nakatagad ha ayatan sumuno na tartanto ka mahukum in Aisha radhiyallahu anha nakahinang siya lumbi sa mga pihat to in ayat sin Allah taala tanshitul humam atin niya nag-arrange atungod sin kaadilan sin hukuman sin Allah subhanahu wa ta'ala supaya matayma uno-uno na impiaturun doon ha Quran iban bang biya dinin pagtanpids kanya wallahu alam hika upat din ha mga hikma piaturun sin Allah ta'ala in Quran munajjaman at tadarruz bit tashri tadarruz hatin niya stages grade by grades ya tadarruz atin niya wayroon mga hiukum magtuy sa mga tadarrud siya fi tashri tungod sin syara sin Allah taala hatta yasilu ila darajatil kimal sambil dumagpak na siya matuha pagnganan darajat hini jukup na in hukuman niyaon biya sin ayatul khamar amuin manunjuki ha mga ayat pag inom sin alak allazina sa'an nasu alayhi wa allafahu amunain doon nabuhiin mga manos siya atin niya kabuhi nila na in mag-inom sin alak in mga sila to Quraysh amuin simud sila Islam sa mga yaun na kabuhi nila in pag-inom sin alak wa allafuhu iban amunayat to in kakahinang nila wa kana minas sa'ab alayhim in kaunan nila mahunit tinggalan nila anyujabahuha maunit nila ini tanakon binun bil man'i minhu man'an battan amuin langon sila magtuy man'an battan natin niya magtuy sila igun ha kakahinang nila to masigpit yato dahin kanila sa sabab sin tadarruj fit tashri sin ayat sin Allah taala piaturun inut-inut na natayma nila in Quran natayma nila in Islam sabab sinwayroon sila kasakitan magtuy uno inhantang niya biya sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala amu ini panazala fi sa'ni awalan panagnaan ayat piaturun sin Allah ta'ala tungod sin pag-inom sin alak bismillahirrahmanirrahim yas'alunaka 'anil khamar wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'un lin-nasi wa ismuhuma akbar min naf'ihima ya Rasul sallallahu alaihi wasallam asubuhon kaw sin mga sahaba mo hatungod sin pag-inom sin alak wal maisir in maisir amunain pagsugal kul pihima in duwaini atini al khamru wal maisir in pamungan kanila ya Muhammad in duwaini ismun kabir dusa dakula wa manafi'un sa magmumpaat day sab atini minsan siya tagado sa aon di siya mampaat niya atini dumayaw yung parasan nila sab nakainom sila sin khamar wal iban sin bang sila dumago kapag sugal aw manafi niya linna sama na siya wa ismuhuma in dusa sin pag-inom sin alak iban sin pagsugal malaggo din hakamumpaat niya tan niya saka ayron pa sila liyang magtuy pagkana fi hadhil ayatah hi'atun linnupus likabuli tahrimihi in ayatin nilong niya pag-prepared niya tahayya linnupus pagpa-prepared ha
kinhawabaran hasupaya matayma in hatungod sin pagharam. At ini ayat ini wayroon pa sila hiyaram. Wayroon pa siya hiyaram. Sa makadusa sadya sila. Sabab sin bang sila mahilo na aon mahinang nila dusa. Iban sin uno-uno na roon. Haysu annal akla yaqtadi an la yumarisa shay'an ithmuhu akbar min naf'ihi. At ini in matayma sin akal nila in pagkala dusa malago din ha kamumpaatan. Ma-analyze nila ito. Hikarwa ayat timuron hatungod sin khamar. Aparman sin Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Parman sin Allah Ta'ala, sabab masih-masira sila kadjari mag-inom. Ayatin hikarwa ini lang sin Allah Ta'ala, o kamu lang niya bariman, ayaw na kamu sumambahayang. Bang ingkaunan sin kamu sukara, nahilo. May taat to, hasupaya kaingatan niyo in biyabasan niyo. Sabab waktu ini, naon din ang mga sahaba, masuk na in waktu na mag-inom sila, sambil ang buok sahaba biyan nagbasa siya, sin ayatan, in surat Kafirun, la a'budu ma ta'budun, in kanya a'budu ma ta'budun, naignain hambo kayatin niya, sumbahon ko unuin sumba niyo na wala, di nila nakaingatan, inbis sarahon nila, sabab in sila nahihilo. So tihilan sila sin Allah Ta'ala at ini ayaw na aka mo sumbambahayang bang ingkaunan niyo nahihilo. Amiyatu tamrinu ala tarkihi ba'dul awqat wa hiya awqatus salawat. At ini ingkaunan nila ayatan ini hamina in dihilan sila sin Allah Ta'ala ini exercise sindi na sumambahayang hawaktu amuin bang sila nahilo. Hikatu mauli piaturun sin Allah Ta'ala in ayat amuin ng langin na tuod hatungod sin uno pag inom sin alak. Habya sin parman sin Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. O kamu mga bariman sin Allah Ta'ala, bunnal tuod in khamar atin niya in alak makahilo, wal maisir iban sin pagsugal, wal ansab in pag-alay atau kan pagsumbay sin uno-uno na idihil ha mga puon kahoy ha bato ha syaitan hanunok biyan atakan pagbukloy sin mga manok puti doon ha tungod sin supaya lang tabihan di suukan sin syaitan pagpakaon uno-uno na ito in pagnganan ansab wal azlam in azlam natin niya pagligid-ligid pagtukod-tukod ilihiro nin in iklog bihan ang payato kitaon bang uno yung sakit ama to azlam ataw kan pag kita labay sin mga sugal in mga parkala yato rizsun lummi najis den ha kakahinang sin syaitan pajtanibuhu atin niya la tinggalinan niyo atin niya diha ini hiyaram na sin Allah Ta'ala pajtanibuhu tinggalin niyo na la'allakum tuflihun supaya in kamo magparuntungan. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawa wal bagda. Explain sin Allah Ta'ala, piyatarang sin Allah Ta'ala, may ta sila lihang, may ta sila magparuntungan, supaya di sila makaagad hakabayaan sin syaitan. Uno yung kabayaan sin syaitan, yuridu syaitan an yuqi'a bainakum. Yung kabayaan sin syaitan, maon doon kanyo in pagnganan adawa, pag kuntara-kuntarahi wal bagda iban pagdugal-dugali. Sababang nakainom na doon na gumawa. Indugal, tatawakan magpanayam. Maon na roon in bagda pagkalo sabab diaog inambok fil khamri wal maisir wa yasuddu an dzikrillah damikyan makalayo na kamu dain hapag zikir sin Allah Ta'ala wa anis salah iban makatinggal na kamu dain hapag sambahayang sabab in kamu nahihilo pahal antum muntahun na uno di pa kamu humundong atin niya bang di kamu humundong la tuflihun di kamu malupas. Wa ati Allah sa ininangon niyo pagtaat kamu hadakan sin Allah Ta'ala wa ati ur rasul iban pagtaat kamu ha rasul
wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu innama ala rasulina al-ballagul mubin, na hali na kamu bunnal tuod bang niyo yan tinggalan, bunnal hati niya bang niyo yan layuan, ingatan niyo bunnal tuod in Rasul sallallahu alaihi wasallam ballag siya in magpapasampay ayat sin Allah Ta'ala mubin iban siya in magpapatarang. Fakana fi hadhil ayat al-man'u fil khamri man'an battan. Ayat na sabutian na pianglangan na in pag-inom sin alak man'an hati niya man'an battan. Lang na tuod amo hindi na makadjari hinangon fi jami'il awqat hakatan waktu ba'da an huyiatin nufus puas amuin hipa agaan sadya yung pangatayan nila summa murinat alal man'i fi ba'dil awqat atawan ibansin papiun sadya sila ha mga waktu amu hindi sila mag-inom atin niya bang masok na yung waktu di sila mag-inom inyat to inig na sin Allah Ta'ala giantian na amuin manaan battan di na sila makadjari huminang magbalik amuyat to in atungod sin hikmah mahipya turun sin Allah Subhanahu wa Ta'ala in Quran mufarrakan piya inut-inut bukun siya makaminsan. Alhamdulillah amatin nakawa na to upat parkala atungod sin pag turun sin Allah Ta'ala sin Quran mong para sallam munazzaman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.